आईन कानून को पदारे पकई आईन कानून को पानी रे पकई मन इच्छा जे भलिया पर आको 10 लाख दे दियो ताको 20 लाख दे दियो ताको ही आमे भाबुतलो एटा गोटे इफेक्टिव काम नहीं नहीं सी जहाँ कहीदेला से बेदो जे जवाब दे देला से कार्य होतला से कार्य होतला माने आपण कहया आपण जहा कहउछन ठीक कहउछन मु मध्य से अनुभव करछि पार्टी रो जहा बाहरी गला सेटा ही हैला एवं सी जदी प्रसन्न हले राजा कहले सेही तेणु से दृष्टिकोण जो माने बर्तमान आपण जो एक्जाक्टली कहिरे ए सरकार 2 वर्ष भितर तार कौन कह चलचंचलता कहतु बा क्रियाशीलता को देखिकी लोक मैंने भावुं विखे पांडियान भल कि एक विषय जार साहस नहीं कि ता पाखे जो मैंने दरमा भोगी लोक अच्छा बीजेडी मुझे जो मैंने द्वारा उपकृत होते एबे भी उपकृत अच्छा जो दरमा भोगी कथा कहते से जो विभिन्न प्रकार संस्था अच्छी से संस्थार जो कर्मचारी मैंने अच्छा तांकु ही केवल दरमा कथा कहते ना जे राजनीति रे अछंती जो माने राजनीति रे आपण देखुछन ता सपक्ष रे विभिन्न समय जुक्ति कहउछन पोस्टर भी देखुछन एथरे गुडिये लोक सीधा सड़क मासिक दरमा पाउछन अच्छा पेड वर्कर सब पार्टी रे अछन एडी पेड वर्कर होछन जुबान देखुछन वरिष्ठ नेता बोली आपण भाबुछन किंतु पांड्यान सपक्ष रे अछंती पांड्यान पुणी आसंतु चाहूचंती कान से मान तांको उपकृत होई माने आपण कहया कथा गोटे राजनीतिक दल रे को बिल्कुल कारण से इलेक्शन हारी जाइचंती तां पैसा दरकार माने आपण कहउचंती राजनीतिक दल रे कर्मचारी माने थांती विभिन्न काम पे थांती तांको दरमा देला अलगा कथा किंतु जो माने राजनीति करूचंती दल भितरे सेउ माने को मध्ये दरमा दिया होछ तो पूरा कैबिनेट पाया मंत्री थिले कैबिनेट पायर मंत्री दरमा दिले गोटका न देले केम से हबो हो एते टका देई पड़छंती तेणु सेटा ना सेति पेका बीजेडी रो गोटे आर्थिक संबल अछि कोन ताक पारे 600 कोटी टंका ऊर्ध्व टंकार फिक्स डिपोजिट अछि तार जो इंटरेस्ट मिलथबो अछि से पैसा दउछते से कर्मचारी कर दउछन माने भविष्य को आगे पॉलिटिकल पार्टी मानरे पॉलिटिकल किछ लोक भविष्य को आगे रखी कर दैछन व्यवस्था पांड्यान को मत डिफेंड करूछंती दरकार पहिले से मान को दिया होचे हम इलेक्शन हारि जाइछंती नै नै मु देखुची जो आपण कहउछन जे जो मान को दरमा दिया जाउची मासिकिया दरमा दिया जाउची तादर कर्मचारी अछंती प्लस जो माने थिले विधायक ठो मंत्री जाके थिले सेमते लोक भी मध्ये अछंती सेही मान को आपण लक्ष्य करथिबे बहुत समय रे बीके पांड्यान को जय जयकार करछन एकदम बिल्कुल एवं ता चतरे जो माने अछंती मुखपात्र माने अछंती या जो रेगुलर मुखपात्र सब दिन काम करछंती दरमा प्राप्त से मान को दो पड़िबो बट पेड वर्कर सब सिस्टम सब दले अछि सब दले एठी खराब एई दृष्टिरु मोर कहते एई जो माने दल रे जो माने जो ग्रुपटा करी के धंदा चलै थिले से ग्रुपटा भांगी जीवो बोली के भांगी न जाऊ इंटैक्ट रहिबो सेति पे ए लोक इलेक्शन हारि थिले मध्य तांको दरमा दिहाई के रखाई छी एवं सेही माने वीके पांड्यान को सपक्ष रे गोटे राजनीतिक वातावरण को वातावरण करी दल भीतर रखिचंती जदियो दल जो माने साधारण कर्मी जो माने दलर भविष्य चाहती जे हऊ आसु से जानछन जे पांड्यान रहे माने दल पुणी थले डुबिबो कारण तारी सकाशे दल एत बड़ विपर्जय सम्मुखीन हला नहीं नहीं सेही लोक आपण लक्ष्य करथिबे सेही बीजेडी दल रे एबे मध्ये लोक अछन जो माने कहउचंती से जाईची भल होईची वीके पांड्यान जाइचंती तो खूब भल होईची एबे आज जदि पुणी कोनोसी परिस्थिति रे वीके पांड्यान पुणी फेरंती दल भितर को ताले लोके आ ताकू ग्रहण करिवे नाही बोली सेही माने मत दउछन नहीं नहीं से भाबुचंती लोक ए सरकार ऊपर जेति की असंतुष्ट हेबे असंतोष प्रकाश करी जिबे से बार को ओडिसा रे घरचला चक्कर आपण जाहाले मद भी जते जे पाइले मद ओडिसा रे मुख्य विरोध जोठी गोटा मुख्य विरोध जो राज्य रे बीजेपी मद जो राज्य माने को राज्य रे जितिला जोठी सेटा प्रथम मुख्य विरोध दल आसन को जाउछ जदि मुख्य विरोध दल को आसन को आसिले ता आपण काम कले से सरकार गले आपण आस्तु माने आपण कहया कथा जे जो कारण पाई बीजेडी हारिला बीजेपी जिति क्षमता को आसिला से चेष्टा न करी कोन क्षमता को आसिले सेही कारण हुए तो बीजेपी विरुद्ध रे जाई पारे आगामी दिन रे एबार मुख्य विरोध अछि आसिले ए माने मुख्य विरोध रे अछंती त माने आसिले किंतु आसिले हेई माने जो माने एते नाटकाना करिथिरे से माने जेंति उपकृत होबे सेति बे से टीम टा को रखेउ चाहू आमे जदि आसीबो तारे आमे जो माने थिलु आमे उपकृत आमे पुनी कर्णधार हबु आमे हां से करबो कि आमे जेम चले एई भविष्यत को आख्या के रखी आपण देखंतु राज्यसभा रे
ସସ୍ମିତାତେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଏବଂ କିଏ ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦଳର ନେତା ହେଲେ କିଏ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହେବା କଥା ସେ ସିନିୟର ପଲିଟିସିଆନ ଆଗରୁ 3 ଥର ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସିନିୟର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ କରିକି ଆଙ୍କୁ କରାହଉଛି କାହିଁକି ନା କାରଣ ସେ ଏଇ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଟିମର ଜଣେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବଢିଆ ମାନେ କୋର ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ଭିତରେ ପରଦା ସେକଡେ ରହିକିରି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବାତାବରଣକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପରା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଏତେ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବି ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ପାଇ ଏମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଯୁଗଟା ଫେରିବ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯୁଗ କେମିତି ଫେରିବ କିନ୍ତୁ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଯୋଉଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲେଇଥିଲେ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁଣି ଆସୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସେଇ ଦଳ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଯେକୌଣସି ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜନସମର୍ଥନ ଦରକାର ଆପଣ କ'ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ଯେ ଏଠି ଯେତେ ଯୋଗାଣ ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ପଛେ ଲୋକେ ନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସଂଘାତରେ ବହୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଲୋକ ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଟା ବି ସବଳ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ହବ ବିରୋଧୀ ଦୁର୍ବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳଟା ମଧ୍ୟ ସବଳ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି ତା ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଖି ବୁଝା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଉଭା ହେଲେ ନେତା ଭାବରେ ଏଇ 3ଟି କାରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ହାରିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେ କିଛି କରିପାରୁନି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଭୋଟ ହୁଏ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଲୋକ କେବଳ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଉପରେ ତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଇଭିନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସନ ସେ ହାରିଗଲେ ଆସନରେ ମାତ୍ର 5,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ଦେଇ ବସେଇଥିଲୁ ଜନାଦେଶ ଦେଇ ବସେଇଥିଲୁ ସେ ଜନାଦେଶ ସେ ମୁକୁଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦବି ଦେଇକି ସେ ନାଚୁଛି ବସି ତାର ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଆଙ୍କ ମାନେ ବି ଆଶା ହରେଇଲେ ଆରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଜନାଦେଶ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକୁଟକୁ କାଢିକି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଜଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଓଡିଶାରେ ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ବଡ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ସୁନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଓଡିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦିବା କିଛି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗୋଡ ବଢାନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ କାହା ପାଇଁ କରିବେ ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ଏକଥା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଶୁଣିଛେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲା 24 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇପାରେ 24 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଯାହାକୁ ସବୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲୁ ଯାହାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକିରି ବୁଲାଉଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ କୋଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକକୁ ଆଣିକିରି ଯିଏକି ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକିରି ପେଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧିବୁ ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇଲା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର କିଛି ହିସାବ କିତାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନ ସେ ଯେତେ ଦମ୍ଭରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନ ହେଲା ଯେ ନା ଆଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ଶେଷ କଥା କି ଏଇ ଯୋଉ ଔଷଧରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା
সেই ଔଷଧ କ'ଣ ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନ ହବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ କହିବ? ହେଇପାରେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁଚିଲା ବେଳେ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଉଠି ଫିଗର ଦେଖୁନଥିଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବାକୁ ଲୋକ ସାହସ କଲେ କେମିତି ସାହସ କଲେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ସରକାରଟାରେ ଲୋକ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ବାହାର କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ଆର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଁ। ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ 5-7 ବର୍ଷ କାଳ ଲୁଟ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଧରିକି ସେ ଟିମ୍କୁ ଧରିକି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଦଳ ଆଉ ସରକାରର ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ବିଜେପି ସରକାରର ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି ବିଫଳତାକୁ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆସନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଟାକୁ ସେ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଲା ଥର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ନେତା ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହଁ ଲୋକ ଭାଇଲେ ଏଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଆକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଭୁଲ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରୁନି ଆକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ନାଇଁ ତ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଚନ୍ଦନ ଲିପିଲେ ବି ଯେତେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ ବି सोशल मीडिया रे कैंपेन कले भी आया पब्लिक परसेप्शन लोकों को जनमानस रे जदि विके पांड्यान को आविर्भाव हो जाए आपण साधारण देखिबे ए गोष्ठी एमती जते जा करू के वंस विके पांड्यान आउट इन द पिक्चर आपण देखिबे आंकर जते आंक विरुद्ध जनमत थिले ओटा देखिबे लोक सा नाइ नाइ आंकु दबा परू अच्छा ए जो पोस्टर सब लगा है ताको सरकार तो देखुथिबे सरकारी दल लोक माने भी देखुथिबे से माने कोन भाबुथिबे मु जानी सरकारी दल कौन भावुँ सरकार भावुँ बीजेडी भितर संकट हम आमर से कहली किंतु मोर कहा कथा होची ये संकट जे सेठी न होबो काली सकाळे के कहबो तांको भितर निर्भर करूछु मु तो वर्तमान ता कहूची एबे तांकर सर्वभारतीय सभापति आछंती तांकर दल और सरकार भितर समन्वय केमती रखिबे जो माने नुआ दल भितर आगुरु अछंती जो नुआ भी सब आछंती जो माने तुमको दिलीप राय के मंत्र साहाय्य कले ए सबु को समन्वय हिसाब करी सरकार को सक्रिय करिया पाई जो कार्यक्रम दरकार सी बर्तमान ही पानी दल भितर अनेक नेता इवन लक्ष्मण बाग भाया लोक सी मुख्यमंत्री चिठी लिखुची जे मुख्य नवीन पट्टनायक हरैला ता एरिया कौन काम होनी मुझे पचारि जे ये पोस्टर सब लगाई बीजेडी किसी लोक सहायता जहाँ लगाई ताकू बीजेपी दलर नेता माने देखुथिबे कि नहीं प्रश्न पचार उद्देश्य जहाँ आलोचना कले जन असंतोष जेहेतु सरकार विरुद्ध में बढ़ी 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 आरंभ होची तार फायदा नापे ए प्रकार उद्यम कराई यही समय फायदा से गोष्ठी ना फायदा लोक लोक सरकार विरोध यही गोष्ठी तार फायदा जमती नेबे सेही यूज करथले सेही गोटे परिवेश सृष्टि करा होची मु खाली कहवा कथा ये पोस्टर कौन आगुरी कहीं नथिला एबे कहीं देखाला ए जो बीजेपी रो राष्ट्रीय सभापति आछंती एही समय को देखिकी से लगे कि पोस्टर दाबी होता पारे कौन आ पचे राजनीति मत बुझा पड़ो आ पचे बुझा पड़ो बीजेपी वाला को बुझुंट कि नहीं देखा पड़ो बीजेडी वाला अन्न जो मैंने मुझे बीजेडी सर्वाधिक लोक मुझे जानवे मुझे लोक जानी कहीं नवीन पांड्यान आउ पुणी पांड्यान से अधिकार से क्षमता दखल करू चाहती नहीं से चाहती बीजेडी संपूर्ण रिफॉर्म से नक पुणी जदि बीजेडी पांड्यान कथा आसूची से लोक मैंने रिवोल्ट करेंगे गला थर बीजेडी लोक मैंने कहले जाने ये सरकार दिया दरकार तामाने चंदन लिपिले भी पब्लिक परसेप्शन ने पांड्यान किछि आगो को जाई परिबे नाही एई माने जो माने मासिकिया दरमा नेकी अछंती से माने सब जा करचंती से माने जेते चेष्टा करले मध्य लोक मानकर चिंताधारा लोक माने जहा भाबुचंती सेतरे किछि बदलै दे परिबे नाही सेतरे किछि कर परिबे नाही दुई जोटा कि बेसी गुरुत्वपूर्ण कारण जहाँ था ना कहीं जी भी ये पोस्टर लगे था ना कहीं एथरे किसी सत्यता नहीं ता भी तो कही हेनी ना ये तो भी गोटे सरकार को सचेतन ये गोटे सरकार गोटे वार्निंग तांकर सभापति आसचंती आमे अंतत आशा करवा तांकर सभापति देखंतु कि न देखंतु से अलग कथा ओडिशार बीजेपी लोक ना ओडिशार बीजेपी नेता माने अंतत यही पोस्टर कहीं लागिला कहीं लोक मान भीतर सरकार बाबद ए प्रकार भावना आसूची कहीं अन्य मान कहते आम देलु भोट एत आशा करूँ आम पाखे किसी काम दाम होनी कि ना बोले कहीं लोक भावुं आम अंतत आशा करवा
ଯେ ସରକାର ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବେ। गोटे लो एंड ऑर्डर कहीं लो एंड ऑर्डर आम इफेक्टिव कर पूरा अच्छी ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପୋଷ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବିଜେଡି ଉପରେ ବା ବିଜେପି ଦେଖିବା ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା।